Welcome to Lamitan, Basilan. Amoyaste al parto di ato. Before kami aba na barko, yabus ka anay kol di amontia akina Aurelia. Amo este al prima dal dimyo nana. Bale sila gali ka na mo niya andain kontra para anda na balobo Lamitan. Baka amis lang gayot al dila mga tricycle aki, igwal-igwal gat al mga kolor. May gani kami dahin pwedeng kontra kol di amontio. Estaba pantalan para akina balobos Lamitan, takan sa sa mga 30 minutes para alya. Na barko palang gani kami, ablaya kumigo di mi primo na nuevo palang gitya kabal ulan. Yan timing gatal ulan na di amon anda da akin na Lamitan. Pero sige lang, go lang. Kay ara lang gat kami pwede anda aki. Heli gani kami aki na kasa, amo astioya pwede mira. Bien amazing gani gayot kay ben ancho gayot LD ira mga palayan. Ya bida tamin kumigo di mi auntie, ana daw kami mira volleyball. Sa aki agit yoya pwede mira ben ancho gayot LD ira palayan. El uban gali ki dimyo LD myo auntie pati dimyo uno prima pati primo. Asta dimyo mga primo pati prima aki agat sa sila ang ganda na Basilan. Well ta kami nagani kita, mira anay o sa view. Lover with you, love with you. Feel so true, feel so new. Love with you, love with you. Every moment just me and you. Yaliga kami kina volleyball, takitamin LT amon uno auntie. And finally, takihat kami na balobos basak. Siya pakita part 3 and 4, abangan. Okay lang, gracias. Now I'm shaking, drinking